সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একতা যাত্রা অনুষ্ঠিত হলো কাঁকসায়। এদিন এই একতা যাত্রায় যোগদান করেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যসভার সাংসদ সুরেন্দ্র সিং নগর, বর্ধমান সদরের জেলা সভাপতি অভিজিৎ, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লক্ষণ ঘুরুই সহ বিজেপির গলসি মণ্ডলের সদস্যরা এবং কয়েকশো কর্মী সমর্থক। এদিন সুরেন্দ্র সিং নগর বলেন, ভারত সরকারের সাথে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন দেশ জুড়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে স্বপ্ন একতা ভারতের, সেই স্বপ্ন সফল করতে বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা ও নানান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করছে। সেই মতো পানাগড়েও তার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পদযাত্রা করা হয়। ভারতবর্ষের ৪ জায়গা থেকে এই ধরনের পদযাত্রা করা হবে। সেই পদযাত্রা গুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্ট্যাচুর সামনে গিয়ে শেষ হবে। এক ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প নিয়ে দেশ জুড়ে এই অনুষ্ঠান চলছে। তিনি বলেন, বিহার নির্বাচনে যেমন বিজেপির সুনামি ঝড় বয়ে গিয়েছে, সেই ঝড় এবার পশ্চিমবঙ্গে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের মতোই বাংলায় সুনামি ঝড় বইবে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একতা ভারত গড়ার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বিজেপি কর্মীরা সফল করবে। এদিন জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একতা ভারত গড়ার যে স্বপ্ন, সেই বার্তা দেওয়া টি শার্ট পরে কাঁকসার মিনি বাজার থেকে পদযাত্রা শুরু করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। সেই পদযাত্রা দুপুর ১টায় শেষ হয় পানাগড় বাজারের রনডিহা মোড়ে। सरदार पटेल की 150वीं जयंती देश मना रहा है और उसी के लिए पूरे देश में सरदार पटेल का जो योगदान है इस देश की एकता के लिए, उसके लिए पूरे देश में 1500 से ज़्यादा यात्राएं समाज के विभिन्न संगठन भारत सरकार के साथ मिलकर यात्राएं निकाल रहे हैं और उसी के तहत आज यहाँ भी ये यात्रा का कार्यक्रम है। इसके साथ इसमें एक भारत आत्मनिर्भर भारत भी इसमें यात्रा में का हमारा शामिल है, जिससे कि हम लोग जो भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और विकसित बंगाल बनाने का उन्होंने जो सपना देखा है, उसमें अगर हम लोग भारत में बनी हुई चीज़ें, भारत में जिसके भारत के नागरिक का श्रम लगा हो, उन चीज़ों का हम लोग वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसका भी शपथ आज हम लोग लेंगे और बाकी लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भारत के एकता में जो योगदान सरदार पटेल का, जिसे लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिल पाया, जो उन्होंने काम इस देश के लिए किए, उनकी याद में सरदार पटेल की ये पूरे देश में एकता यात्रा निकाली जाए और इसका समापन जो यूनिटी स्टैचू है, 4 यात्राएं पूरे देश से निकलेंगी इनके साथ और वो यात्राएं जाएंगी गुजरात और गुजरात में इस यूनिटी ऑफ स्टैचू पर जाकर इन यात्राओं का समापन होगा। गुजरात आपका जो बिहार में जो आपको बीजेपी का बहुमत हासिल हुआ है, इसके बाद बंगाल में आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बहुमत नहीं कह सकते आप उसे, वो तो सुनामी है। बिहार में जिस तरीके से मैं सबसे पहले आभार करना चाहूँगा बिहार के सम्मानित मतदाताओं का, जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। खास तौर से जो माई समीकरण है, महिलाएं और युवा ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर 10% वोट ज़्यादा किया और 200 से ज़्यादा सीटें देने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने का उन्होंने काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इससे एक बात स्पष्ट है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके जो काम है उन पर बिहार के जो मतदाता हैं उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि अगली बारी जो है वो हमारी बंगाल है, बंगाल का भी चुनाव है, निश्चित रूप से मुझे अपेक्षा, जो उत्साह बंगाल में मुझे 2 दिन रहने के बाद मैं देख रहा हूँ और जिस तरीके का यहाँ हालात हैं, निश्चित रूप से गंगा माँ आकर यहीं समुद्र में मिलती हैं। निश्चित रूप से गंगा माँ का आशीर्वाद, जिस तरीके से बिहार में हमें भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद मिला, वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, बंगाल में भी ये तय है कि आने वाले समय में गंगा माँ का आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ भी यहाँ की जनता इस भ्रष्ट और जो तुष्टीकरण वाली सरकार है उससे मुक्ति देने का काम करेंगे और यहाँ भी एक बड़ी विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। আমাদের আজকে এই পানাগড়ের এই মিনি বাজার, এখান থেকে শুরু হয়ে পানাগড় পর্যন্ত এটা একটা একতা যাত্রা। সারা ভারতবর্ষে এই একতা যাত্রা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও একতা যাত্রা আমরা করছি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্মজয়ন্তীতে এই একতা যাত্রা হচ্ছে।
আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ সুরেন্দর সিং নাগরজি এবং আমাদের রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক কুন্দন ভাই আছেন, আমাদের বাকি লক্ষণদা আছেন, আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুর পশ্চিমের, এবং সকল এখানকার মানুষজন, সকল সমাজসেবকবৃন্দ, সকলে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই পদযাত্রায় সামিল হতে। জাতীয়তাবাদী পদযাত্রা, যেখানে জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো হচ্ছে, যেখানে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা আরও দৃঢ় করা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং আগামী দিনে আত্মনির্ভর ভারত, যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বৃহৎ আকারে ভারতবর্ষে শুরু করেছেন। এই আত্মনির্ভর ভারত 2014 সাল থেকে শুরু হয়েছে। 2047 সালে দেশ একদম পুরোপুরি আত্মনির্ভর হয়ে যাবে এবং ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সেই লক্ষ্যে আমরা এই যাত্রা আমরা সম্মান জানিয়ে করছি। ভারতের আদর্শকে, জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সম্মান জানিয়ে করছি। বলছি, এই গলসি বিধানসভার ভেতরে যে এই জনসমাগম আজকের, এটা কি আপনার বিহারের ভোটের এফেক্ট করছে? দেখুন, বিজেপি হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্রবাদী আদর্শবাদী দল, যে দল দলীয় দল পরে, আগে দেশ, ব্যক্তি পরে। তো আজকে আমাদের ভারতবর্ষে যেভাবে নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মানচিত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গ একটা অঙ্গরাজ্য হিসাবে অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষ মুখিয়ে আছে যে কবে এখানে বিজেপির সরকারটা দেখব। এবং আজকে এই জনজোয়ার, এটা হচ্ছে তারই সুনামি, জনসুনামি। বিহারে যা ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গেও আগামী 26-এর ইলেকশনে সেটাই ঘটবে, তার পূর্বাভাস।